Good noon guys, tapusin lang po ang video guys, please. Ayan guys, nasa 950 na po tayo. At sana may manalo na guys. At ang naglabas kagabi guys ay 728. Wala pong nanalo kagabi guys, muntik lang kasi 27 lang yung nakita ko kagabi guys, 27. At ang naglabas ay 28. Please support guys, like, share and subscribe para updated kayo lagi. At saka yung bell guys, paki-all yun guys para tuwing mag-upload ako mag-appear agad sa ano nyo ba, YouTube channel nyo rin guys, sa mga YouTube. Kaya please lang paki-subscribe and at saka yung bell paki-all. Kasi guys, araw-araw yung upload natin guys. Kasi gabi-gabi yung draw eh. Kaya support guys. At lalong-lalo na guys, paki-share. Bago sa channel ko guys, please like, share and subscribe para updated kayo. At saka yung bell guys, paki-all yung bell guys, paki-all. Kasi namimigay tayo ng pa-free Gcash. Magtataas pa yan guys kasi may mag-sponsor pa yan guys. Alam ko talaga. May mag-sponsor pa yan. Okay, mag-alala guys. At saka sa mga bago dito guys, kung para malaman na kung paano manalo guys, dito tayo titingin guys. Dito tayo manonood 9 PM 6 digit or 4 digit. Siyempre yung last 3 ang tignan natin yun guys. Pero pag mananalo ka sa last 2, meron kang 100. Pero pag last 3 yung mapanalunan mo dyan guys, ay syempre kuha mo lahat. Tataas yan guys. Parang 900 na ata ngayon guys. Yan, ito yung sample guys. 2, 7, 1. Yan lang guys. Dyan, 8. Syempre 8 guys. Dyan tayo kukuha guys. 2. Ito yung sample lang guys ha. Sample lang ito. 6. Syempre yan ang naglabas guys. 8, 2, 6. Diyan tayo kukuha ng sample kung sino ang mananalo sa ating pa-Gcash 9 PM draw. Kaya please guys, share nyo sa iba guys, sa mga kilala nyo guys. Kasi alam kong mahirap talaga manalo pag lalo na pag last 3 ang kukunin natin guys. Kaya please like, share and subscribe guys. Yun lang and thank you. Basahin nyo na lang to guys ang nasa screen guys para lahat malaman nyo guys. Panoorin nyo na lang din guys at saka tapusin nyo na lang din. Yan guys, dagdag ko lang. Yan guys, dagdag ko lang. Pwedeng load ang ibigay ko guys. Diyan, pwedeng load. Pwedeng send. Ayan guys, pwede rin tayo bank to bank ang ibibigay natin guys. Pasa natin bank to bank. Pwede rin sa ano guys, mga bill bayarin. Pwede sa tubig. Pwede rin sa ano guys, cable. Yan guys, insurance, electric, kuryente, pwede rin yan guys. Hanap pa tayo ng iba dito kung saan ang pwedeng bayaran natin. Kung yan, pwede. Yan guys, marami tayong magagawa sa Gcash guys. Yan, ito yun guys, ang mga history ko guys sa inbox. Yan mga history guys sa inbox. History yan, mga transaction yan guys. Ayan guys, marami na yan guys. Legit yan guys. Padagdag ko lang ito guys. Guys, legit yan guys. Pwede natin i-send sa bangko mo guys kung ikaw ang manalo guys. Ganyan lang ka-simple guys. Kaya comment na kayo guys and share.
Ganun lang ka-simple guys. Comment and share and subscribe. Bye-bye!